Halo semuanya, semoga saya harap teman-teman masih tetap sehat dan bahagia. Dan yang paling penting semangat terus ya ngerjain soal TOEFL. Oke, without further ado, langsung aja kita bahas soalnya. Number 16. Mosquitoes will accept the malaria parasite at only one stage of the parasite's complex life cycle. Oke, ini kita error recognition ya, cari yang salah. Ya, yang keliru yang A karena apa? Di depan auxiliary will itu wajib pure verb. Jadi verb yang tidak ditambah apapun ya, accept. Lanjut nomor 17. The counterparts of negative electrons is the positive protons. Yang mana yang keliru nih? Apakah A, B, C, or D? Yep, number 17 is C. Kenapa? Lihat A, negative electron. Berarti elektronsnya harus dalam tunggal ya, elektron. Lanjut number 18. The ankle joint occur where the lower ends of the tibia and fibula slot neatly around the talus. Yang mana yang bermasalah di sini? Ya, yang A ya. The ankle joints occurs. Oke, S. Lanjut nomor 19. In the United States and Canada, motor vehicle laws affect the operate of motorcycles as well as automobiles. Yang mana nih? Di seharusnya apa? Operation ya. Jangan kata kerja tapi kata benda sini. The operations of motorcycles. Oh ya, saya lupa tadi 18 kenapa occurs? Karena subjeknya the ankle joint ya, dia singular noun, jadi butuh juga kata kerja yang singular gitu ya. Jadi occur itu untuk yang plural, misalnya joints gitu ya, ada s di sini boleh occur, tapi kalau join aja satu udah occurs gitu. Oke, lanjut nomor 20. The neocortex is, in evolutionary terms, most recent layer of the brain. Yang mana yang keliru nih? Cukup gampang ya. Ya, kalau superlatif harus ada artikel the. Nah, ini keterangannya aja ya. Apositif. The neocortex is the most recent layer of the brain. Jadi kalau dibuang kalimatnya nggak ada masalah di situ ya. Itulah dia apositif. Jadi keterangan doang. In evolutionary terms, the neocortex is the most recent layer of the brain. Next, number 21. There are more than 84 million specimens in the National Museum of Natural History's collection of biological, geological, archaeological, and anthropology treasures. Oke, ini ada hubungan dengan parallelism. Yep, D ya, seharusnya anthropological ya. Jadi harus adjektif semua, jangan jadi noun di sini ya. Anthropology jadi noun. Geologi kan semuanya adjektif nih. Ini parallelism dari sini. Okay, next, number 22. After George Washington married widow Martha Custis,
The couple came to reside at Mount Vernon. Yang mana? Ini juga cukup gampang ya. Kenapa came to di sini harus pure verb ya, verb base. Jadi nggak perlu pakai s. Reside ya, resides di situ, bukan resides. Lanjut number 23. At this stage in their development, rubberized asphalt can hardly be classified as cutting edge. Kayak nggak ada salah ya. Tapi sebenarnya ini cukup mudah juga. Rubberized asphalt ini juga singular noun. Ya. Jadi at this stage ini kalau there kan dia jamak, jadi seharusnya it's gitu ya untuk possessive-nya, possessive pronoun-nya. At this stage in its development, ini it's-nya refer ke rubberized asphalt ya. Oke, lanjut. Rhesus monkeys, ini jenis monyet ya, exhibits patterns of shine similar to those in humans. Yang mana ini? Yang bermasalah. Nomor 24. Yep. Pulpennya udah menunjukkan ke situ ya. Jadi shy itu adjective ya. Seharusnya di sini shyness ya. Shyness. Intinya jadi noun di situ ya. Saya lupa penulisannya, nanti kita cek lagi. Shyness, intinya di sini harus noun ya. Shyness. Oke, lanjut number 25. In space with no gravity for muscles to work against, the body becomes weakly. Ini juga cukup cepat ya. Ya, nah boleh weakly ya. Nggak boleh jadi adverb situ, adjektif saja. Jadi li-nya dibuang. Becomes weak. That's it. As simple as that ya. Okay, number 26. Fort Jefferson's in the dry Tortugas off the southern tip of Florida can be reached only by boat or plane. Yang mana yang keliru? Yay, C ya. Kenapa sih? Ini kalimat pasif ya, seharusnya dia verb 3. Please add the ed at the end of the word reach. So it can be reached only by boat or plane. Okay, let's go on to the next page. Okay, number 27. All right. A zoom lens produces an inverted real image either on the film in a camera and on the light sensitive tube of the television camera. Lumayan panjang ya soalnya. Oke, yang mana yang keliru nih? Number 27. Yep. Either ya. Kata kuncinya adalah either di sini. Jadi on the film in camera, kata sambungnya ya yang salah. Seharusnya apa? Either on the film in a camera or on the light sensitive tube of a television camera. Ya, oke. Kenapa enggak yang B gitu ya? Kita mikirnya kayak lens ini kesannya jamak gitu ya. Oke, teman-teman yang belum tahu, yang udah tahu pasti udah tahu ya, bukan itu ya permasalahannya. Ini yang belum tahu aja. Jadi lens itu tunggal. Kalau jamaknya lenses. Lensa ya. Makanya kata kerjanya produce udah benar gitu.
dan pakai artikel juga udah benar ya. Jadi yang bermasalah D. Oke, lanjut number 28. Supersonic flight is flight that is faster the speed of sound. Yang benar bermasalah? Ya, ini juga cepat ya, faster. Apa yang kurang? Than. Ya, ini kan comparison ya. A supersonic flight is flight that is faster than the speed of sound. Yeah. Next, move on to number 29. The Betataken house ruins. Jadi keruntuhan rumah Betataken. I'm not really sure how to pronounce this word in an appropriate way. Jadi kita cek lagi ya, apakah Betataken atau Betataken, not sure. At Navajo atau Navajo ya, kalau nggak salah bacanya Navajo. National Monument is among the largest and most elaborate cliff dwellings in the country. Yang mana yang salah nih? A, B, C, D. Okay, number 29. The correct answer is A. Ya, ruinsnya banyak ya kan? Jadi kata kerjanya juga harus jamak. Are among the largest and most elaborate cliff dwellings in the country. Next, number 30. It is a common observation that liquids will soak through some materials but not through what other. Okay, number 30. Yang salah adalah D ya, through others ya, but not through others. Jadi jamak juga ya, some materials. Jadi some other materials. Ini othernya maksudnya other materials ya. Is through others, but not through others gitu. Others maksudnya others materials ya. Jadi ada material yang bisa, ada yang enggak. Jadi sama-sama jamak dia. Other materials boleh juga ya, others gitu ya. Lanjut number 31. The number of wild horses on Assateague are increasing lately, resulting in overgrazed marsh and dune grasses. Oke. Yang mana? Ya, kuncinya adalah the number of. Ini adalah phrase yang diikuti biasanya oleh noun yang jamak. Ini white horses. Ini kebetulan noun phrase ya, jamak dia. Nah, juga kata kerjanya harus tunggal. Jadi sini harus is. Jadi yang bermasalah adalah B. Gitu ya. Jadi kalau the number of diikuti oleh kata kerja yang jamak biasanya dan kata kerja yang singular. Nah, jadi kesannya jamak gitu, horses, tapi kata kerja is karena the number of. Kalau misalnya ada di sini huruf a number of wild horses, itu baru jamak, boleh are gitu ya. Lanjut number 32. The newsreels of Hearst Metronome News, which form part of every moviegoer's experience in the era before the televisions, offer a unique record of the event of the 1930s. Oke, yang mana yang bermasalah di sini? Oke, C ya. Kenapa? Ayo. Oke, ini unik. Memang mungkin hurufnya huruf vowel ya, huruf vowel apa bahasa Indonesianya? Lupa pula saya ya. Intinya vowel yang a, i, u, e, o. Tapi ketika kita baca itu bacanya u gitu kan, which is consonant sound. Jadi yang dilihat itu konsonan soundnya, bukan hurufnya. Makanya artikelnya nggak boleh en, tapi seharusnya e.
Ini ya, kayak university. Contoh yang lain itu tulisannya diawali oleh huruf vowel, huruf hidup. Nah, huruf hidup, huruf mati. Ini baru teringat nih saya. Nah, oke, vowel, consonant, sound yang dilihat, bukan hurufnya. Nah, ini jadi lebih ke mindset Englishnya ya. So you have like sense of English. Karena kalau tertipu dengan huruf, kita kayak lihat, wah nggak ada yang salah nih gitu ya. Oke, lanjut number 33. Unlikely gas sport balloons. Hot air balloons do not have net. Oke, yang bermasalah yang A ya. Jadi nggak perlu pakai ly di sini. Unlike gas sport balloons. Jadi nggak usah unlikely. Jadi unlike, tidak seperti gas sport balloons gitu ya. Bisa jadi adverb dari situ. Lanjut number 34. Born in Massachusetts in 1852, Albert Fairbanks has begun making banjos in Boston in the late 1870s. Yang mana yang bermasalah? Ya, yang B ya. Jadi ini harusnya dia dalam past tense aja ya, began gitu. Karena keterangan waktunya di masa lampau semua di sini ya, bukan keterangan waktu yang digunakan dalam perfect ya. Ini kan present perfect. In the late, past tense semua situasinya. Jadi dalam past tense aja kata kerjanya. Albert Fairbanks began making banjos, bla bla bla. Alright, next number 35. Dwight David Eisenhower, military officer and 34th President of the United States, lived in the White House and of least 37 other residences. Oke, yang mana ini? Ya, yang bermasalah sih ya. And at least ya, kata depannya lebih tepatnya at least gitu. And at least 37 gitu ya. Other residences. Residences ini orang-orang yang tinggal di situ ya. Jadi 37 orang lainnya. Next, number 36. Methane in wetlands comes from soil bacteria that consumes organic plant matter. Yang mana yang bermasalah? C. Kenapa? Coba lihat. Ya, that ini refernya ke soil bacteria. Ya, soil bacteria ini jamak atau tunggal? Jamak. Kenapa kata kerjanya untuk yang tunggal? Jadi consume aja. Jadi soil bacteria consume organic plant matter. Bacteria. Apa singular dari bacteria? Bacterium ya. Gitu. Jadi bacteria jamak. Oh, berarti kata kerjanya juga harus yang plural ya, plural verb. Next. Alois Alzheimer made the first observers of the telltale sign of the disease that today bears his name. Yang mana nih? Ya, yang A ya. First, observation ya. Dia melakukan observasi. Kalau misalnya Alois Alzheimer is the first observer, nah nggak apa-apa ya. Tapi ini kan observation dari telltale sign ya. Observasi dari telltale signs gitu ya, lebih tepatnya. Alright, let's move on to next page. Here we go. Number 38. Edward McDowell remembers as the composer of such perennial favorites as To White Rose and To Water Lily. Yang mana yang bermasalah? Ya, dia diingat ya.
Jadi pasif dia is remember. Yang tepatnya. Jadi yang A yang bermasalah. Bukan mengingat, tapi diingat sebagai, ya, bukan mengingat sebagai. As a composer, blah blah blah. Number 39. Animism is the belief that objects and natural phenomena such as rivers, rocks, and wind are live and have feelings. Oke, yang mana ini yang bermasalah? Oke, fenomena ini jamak ya. Kalau yang tunggalnya phenomenon gitu ya. Dia kasih contoh, ada river, ada rocks, ada wind, cocok ya. Feelings. Jadi yang paling bermasalah adalah C ya. Are alive gitu ya. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Lanjut number 40. Yeah, we reach the end of our discussion for today. Newtonian physics accounts for the observing orbits of the planets and the moons. Yang mana yang bermasalah? C ya. Ya, seharusnya dia jadi observe. Jadi adjektifnya jangan observing tapi observe. Karena dia orbit yang diobservasi, bukan orbit yang mengobservasi ya, bukan aktif dia pasif, observe orbits. Oke, demikian pembahasan soal kali ini. Error analysis, looking for the wrong pattern of the grammar in a sentence or sentences. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dikomentari, dikoreksi, apapun itu, terutama di soal yang kita bahas ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.